ओम शांति 29 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निजर मीठा बाबा को मने पकाइबा द्वारा तुमे माने सतोप्रधान देवता होइजिब। जोगर यात्रा उपरे ही सबुकिछि निर्भर करे। आजिर प्रश्न, जेउ पिलामाने बाबांक प्रति आकर्षित हेउछन्ति सेहिपरि केउ पिलामानंक प्रति समस्ते आकर्षित हुअन्ति। जेपरि पिलामाने बाबांक प्रति आकर्षित हेउछन्ति सेहिपरि केउ पिलामानंक प्रति समस्ते आकर्षित हुअन्ति। उत्तर, जेउमाने फूल भଳି होइछन्ति, जेपरि छोट पिलामाने फूल भଳି पवित्र अटन्ति, सेमानंकु विकारर ज्ञान जଣା नथाए। सेथिपाई सेमाने समस्तंकु आकर्षित करिथान्ति। सेहिपरि तुमे पिलामाने मध्य जेतेबेले फूल भଳି पवित्र होइजिब सेतेबेले समस्ते तुम प्रति आकर्षित हेबे। तेणु तुम भितरे कौनसी प्रकारर विकारर कंटा रहिबा उचित नुहे। ओम शांति। आत्मिक संतान माने जानिछन्ति जे एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे। निजर भविष्यतर पुरुषोत्तम मुख को देखुछ, पुरुषोत्तम शरीर को देखुछ, अनुभव करुछ जे आमे पुणी नुआ दुनिया सत्य युगरे लक्ष्मी नारायणंक वंशावली को जीवु, अर्थात सुखधाम को जीवु अथवा पुरुषोत्तम हेबु। बसु बसु एही विचार आसुछि। विद्यार्थी माने जेउ पाठ पढ़ुथांती एवं जेउ श्रेणी रे पढ़ुथांती ताहा निश्चित तांक बुद्धि रे थिबो ना, मु बारिस्टर बा अमुक हेबी। सेहिपरि तुमे माने मध्य जेतेबेले एठारे बसुछ तेबे एकथा जानिछ जे आमे विष्णुंक कुलकु जीवो। विष्णुंकर दुईटी रूप अछि, लक्ष्मी एवं नारायण। तुममानंकर बुद्धि एबे अलौकिक होई जाइछि। आउ कौनसी मनुष्यर बुद्धि रे यही सबु कथार विचार आसु नथिब। तुममानंक बुद्धि रे एही सबु कथा अछि। एहा कौनसी साधारण सत्संग नुहे। तुमे माने एठारे बसिछ एवं जानुछ जे सत्य बाबा जाहांकु शिव कुहा जाए, आमे तांक संगरे बसिछु। शिव बाबा ही रचयिता अटंती। से ही रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती एवं आमको सेही ज्ञान देउछंती, जेमिति कि कालीर कथा सुनाउछंती। जदि एठारे बसिछ तेबे ए कथा तो मने थिबो ना, आमे एठाकु आसिछु नव यौवन प्राप्त करिबा पाई, अर्थात एही शरीर परिवर्तन करी देवता शरीर नेबा पाई। आत्मा कहुछि, मोर एहा तमो प्रधान पुरुणा शरीर। एबे काहाकु परिवर्तन करी लक्ष्मी नारायणंक भଳି एबे एहाकु परिवर्तन करी लक्ष्मी नारायणंक भଳି हेबाकु पड़िबो। तुमर लक्ष्य उद्देश्य केते श्रेष्ठ? तेबे शिक्षादाता निश्चित पढ़ुथिबा छात्र मानंक ठारू अधिक योग्य होइथिबे ना। पाठ पढ़ाउछन्ति, भल कर्म सिखाउछन्ति, तेणु निश्चित भावे श्रेष्ठ होइथिबे। तुमे माने जानिछ, आमको सबुठारू उच्चरू उच्च भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। भविष्यतरे आमे पुनर्बार देवता हेबो। आमे जाहा किछि पढ़ुछु ताहा भविष्यत नुआ दुनिया पाई। आउ काहाको नुआ दुनिया विषय रे जଣା ही नाही। एबे तुममानंक बुद्धि रे आसुछि जे यही लक्ष्मी नारायण नुआ दुनियार मालिक थिले, तेबे निश्चित भावरे ताहार पुणी पुनरावृत्ति हेबो। बाबा बुझाउछन्ति, तुमको पाठ पढ़ाई मनुष्यरु देवता करुछि। देवता मानंक भितरे मध्य निश्चित क्रमानुसारे थिबे। सेठारे दैवी राजधानी रहिछि ना।
ତୁମର ଦିନ ସାରା ଏହି ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ବହୁତ ପତିତ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପରମ ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଯୋଗର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ନିଜର ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ ନା, ପିଲାମାନେ କେତେ ସମୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ? ଯୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ମାୟାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଜାଣୁଛ ଏହା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଏକ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, ଏଥିରେ ବିଘ୍ନ ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାରେ ହିଁ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। 1 ନମ୍ବର ତୋଫାନ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନର। ତାପରେ ହେଲା କାମ ବିକାର, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଆଜି କ୍ରୋଧର ତୋଫାନ ଆସିଲା, କାଲି ଲୋଭର ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଲା, କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ସାରାଦିନ ରହିଲି, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିଲି। ଯୋଗରେ ସ୍ନେହର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବୋହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମିଠା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ହାରି କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ହିସାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ କେତେ ମାସ, କେତେ ଦିନ ରହିଛି? ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ନା? ଯଦି କେହି କହେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ତେବେ କେହି କ'ଣ ହିସାବ କରିପାରିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସାରା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କିପରି ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କହିବ ଆମେମାନେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେବତା ପଦ ହେଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ନିଆରା ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମ ସଦୃଶ ସାକାର ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରାମାରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ରହିଛି। ବାବା ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। କେଉଁ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ, ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। କିପରି ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ। ପଢ଼ୁଛି ତ ଆତ୍ମା ନା? ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିଖୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛି। ଆତ୍ମା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅମର। କେବଳ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ।
ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ମୋହ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଅବିନାଶୀ ବସ୍ତୁରେ, ନା କି ବିନାଶୀ ବସ୍ତୁରେ। ଏତେ ସମୟ ତୁମେମାନେ ବିନାଶୀ ଶରୀରରେ ମୋହ ରଖି ଆସିଛ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଶରୀରର ଚେତନାକୁ ଏବେ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି କାମ କରିଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଜି ଏହିପରି ଭାଷଣ କରିଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ସେ ହେଲେ ପରମ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ରଚୟିତା କିଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏମିତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମନେ ରହିଥିବ। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେକରି ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିମା ରହିଛି। ଦେଖ ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମାର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସେ ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମଶା ମାଛିଙ୍କର ତ ମହିମା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନା, ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନଥିଲେ ତେବେ ଆଉ କି ଜ୍ଞାନ ରହିବ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିଲୁ, କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ କି କୌଣସି ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲା ସେତେ ଭଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର। ବିଲକୁଲ ଯେପରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ସେମାନେ କର୍ମ ବିକର୍ମ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଅଛନ୍ତି। 5 ବିକାର ରୂପୀ କଣ୍ଟା ଅଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଏବଂ କଣ୍ଟାର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି। କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବବୁଲ ଗଛର କଣ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା। ସେହି କଣ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ କଣ୍ଟା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲାବାଲା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ କଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମାୟା ରାବଣ ଦୁଃଖଦାତା ଅଟେ। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାୟା ନଥିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା କିଛି ବି ନଥିବ। ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ 2 ଥର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ
सारा दुनिया रे जो पाठ चली ताहा सबू नुआ। एबे तुमे माने विचार कर, सत्ययुगरु ए पर्यंत दिन भी बदली जाइछि, कार्यकलाप मध्य बदली जाइछि। 5000 वर्षर संपूर्ण कार्यकलापर रेकर्ड आत्मारे भरी होई रहिछि, जाहाकि बदली पारिबो नाही। प्रत्येक आत्मारे निजर पाठ भरी होई रहिछि। यही गोटिए कथा को मध्य केही बुझी पारु नाहंती। एबे तुमे माने सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछ। एहा स्कूल अटे ना। एबे सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिबाकु हेबो एवं बाबांको स्मरण करी पवित्र हेबार पाठ पढ़ा मध्य पढ़िबाकु हेबो। एहा पूर्वरु कौन जानिथिले कि आमकु एही भली हेबाकु पड़िबो। बाबा केते स्पष्ट भावरे बुझाउछंती, तुमे माने प्रथम नंबर जन्मरे एही भली देवी देवता थिल, पुणी तळकु खसी खसी एबे कौन होई जाइछ। दुनिया को तो देख कौन होई जाइछि। केते ढेर मनुष्य अछंती। यही लक्ष्मी नारायणଙ୍କ राजधानी विषय रे चिंता कर कौन होइथिबो। एमाने जेउठी रहुथिबे किपरि हीरा लीलार महल थिबो। बुद्धि रे आसुछि एबे आमे स्वर्गवासी हेबाकु चाउछु। सेठारे आमे निजर घर तैयारी करिबु। एमिति नुहे जे तळु कौनसी द्वारिका बाहरी आसिबो जेपरि शास्त्र रे देखाइछंती। सबुबेले यही शास्त्रर नाम ही चली आसीछि। आउ कौनसी नाम तो दिया जाई परिबो नाही। पढ़िबा पई अन्य सबु बही मध्य अछि, पुणी उपन्यास मध्य अछि। बाकी एहाकु पुस्तक अथवा शास्त्र कुहा जाए। से सबु हेला पाठ पढ़ा पाई बही। तेबे जिए शास्त्र पढ़ंती तांको भक्त कुहा जाए। भक्ति एवं ज्ञान दुईटी जिनिस। तेणु वैराग्य कहार कुहा जिवो, भक्तिर ना ज्ञानर। निश्चित भावरे भक्तिर कुहा जिवो। एबे तुम मानंकु ज्ञान मिलुछि, जहा द्वारा तुमे माने एते उच्च हेउछ। एबे बाबा तुम मानंकु सुखदायी करुछंती। सुखधाम को इसी स्वर्ग कुहा जाए। तुमे माने सुखधाम को जाउछ, तेणु तुम मानंकु ही पाठ पढ़ा जाउछि। यही ज्ञान मध्य तुम मानंकर आत्मा धारण करुछि। आत्मार कौनसी धर्म नाही, से तो आत्मा। आत्मा जेतेबेले शरीर रे आसे सेतेबेले शरीरर धर्म अलगा होइथाए। आत्मार धर्म कौन? प्रथमतः आत्मा बिंदु एवं शांत स्वरूप। सीए शांतिधाम मुक्तिधाम रे निवास करे। एबे बाबा बुझाउछंती, सेठारे निवास करिबार हक सबु आत्मांकर रहिछि। बहुत संतान अन्य धर्म को परिवर्तित होई जाइछंती, पुणी सेमाने निजर असली धर्म को चली आसिबे। जो माने देवी देवता धर्म को छाड़ी अन्य धर्म को चली जाउछंती, सेही सबु आत्मरूपी पात्र माने पुणी निज स्थान को फेरी आसिबे। बाबा कहउछंती, जेउ देवी देवता धर्म जेउ माने देवी देवता धर्म को छाड़ी अन्य धर्म को चली जाइछंती, सेही सबु आत्मारूपी पात्र माने पुणी निज स्थान को फेरी आसिबे। यही सबु कथा को आउ केही बुझी पारिबे नाही। तेबे प्रथमे तो बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। यही कथारे ही समस्ते द्वंद्वरे पड़ी जाइछंती। तुमे पिला माने जानिछ, एबे आमकु किए पाठ पढ़ाउछंती? बाबा पाठ पढ़ाउछंती। श्री कृष्ण तो देहधारी, ब्रह्मा को दादा कुहाजिब। आत्मा रूपरे समस्ते भाई भाई अटना। बाबा कहउछंती, तापरे पुणी पद पदवी रहिछि। एहा भाईर शरीर, एहा भौणीर शरीर। एकथा मध्य एबे तुमे माने जानुछ। आत्मा तो छोट तारका सदृश। एते सबु ज्ञान एही छोट तारका भितरे रहिछि। किंतु सेही तारका शरीर बिना कथा मध्य कहि परिबो नाही।
आत्मा रूपी तारका को पाठ करिबा पाई अंग मध्य दरकार। तारा मानंकर दुनिया ही अलगा, पुणी से एठाकू आसी आत्मा रूपी तारा शरीर धारण करिथाए। शांति धाम हेला आत्मा मानंकर घर। आत्मा अति छोट बिंदु, शरीर बड़, तेणु ताकू केते मने पकाउछंती। एबे तुमको एकमात्र परम पिता परमात्मा को स्मरण करिबाकू हेबो। एहा ही आत्मा एवं परमात्मांकर सत्य मेला। गायन मध्य रहिछि, आत्मा एवं परमात्मा अलग रहिले बहुत काल। आमे बाबांक ठारू अलगा होई जाइछे ना। मने बाबा कहउछंती, मने पडुछि केते समय अलगा रहिछ। बाबा जहा सबु कल्प कल्प सुनाई आसीछंती ताहा ही आसी सुनाउछंती। एथिरे टिके हेले फरक होई परिबा नाही। सेकेंड बाई सेकेंड जहा किछि अभिनय हेउछि ताहा नुआ मुकुट अटे। गोटिए सेकेंड बीतीगला, मिनिट बीतीगला, जे ताहा जेपरि अतिक्रांत होईगला, समय अतिक्रांत होई चलिछि। जहाकू कुहाजिब एते वर्ष, एते दिन, एते मिनिट, एते सेकेंड अतिक्रम करी आसीछु। 5000 वर्ष संपूर्ण होई गले पुणी प्रथमरु आरंभ हेब। सठिक हिसाब रहिछि ना। मिनिट सेकेंड सबू नोट करी थांते। जदि तुम मानंकु केही पचारिबे ये केबे जन्म नेइथिले, तेबे तुमे गणना करी कहि पारिबो। श्री कृष्ण ही प्रथम नंबर रे जन्म नेइथिले। शिवंकर तो मिनिट सेकेंड किछि भी बाहर करि परिबो नाही। श्री कृष्णंकर तिथि तारीख पुणी लेखा होई आसीछि। मनुष्य मानंक घड़ी रे तो मिनिट बा सेकेंड र फरक पड़ी पारे, किंतु शिव बाबांकर अवतरण रे तो बिल्कुल फरक पड़ी पारिबो नाही। जना मध्य पड़े नाही जे इए केबे आसिले। एमिति भी नुहे जे जेतेबेले ब्रह्मांको साक्षात्कार हेला सेतेबेले आसिले ना, अनुमान करी कहि देउछंती। बाकी एमिति नुहे जे सही समय रे प्रवेश कले साक्षात्कार हेला जे मु अमुक हेबी। अच्छा, मीठे मीठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, सुखधाम को जीवा पाई सुखदायी हेबाकू पड़िबो। समस्तंकर दुख हरण करी सुख देबाकू पड़िबो। केबे भी कंटा भली दुखदायी हेबार नाही। 2 नंबर, एही विनाशी शरीर भितरी आत्मा ही अति मूल्यवान अटे। से ही अमर एवं अविनाशी अटे। सेथिपाई अविनाशी आत्मा सहित ही स्नेह रखिबाकू हेबो। देहर चेतना को भूली जिबाकू हेबो। वरदान, निजर अनादि आदि स्वरूपर स्मृति द्वारा निर्बंधन हेउथिबा एवं करुथिबा मर्जीवा भव। जेपरी बाबा ब्रह्मांकर शरीर को धार नहीं थांते, बंधन रे आसंते नहीं, सही भली तुमे सबु मर्जीवा जन्मधारी पिला माने शरीरर संस्कार गुड़िकर तथा स्वभावर बंधन ठारू मुक्त हुआ। जेबे चाहुछ जेपरी चाहुछ सेही भली निजर संस्कार तैयारी करी दियो। बाबा जेपरी निर्बंधन अटंती सेहीपरी निर्बंधन हुआ। मूलवतनर स्थिति रे स्थित होई पुणी तळकू आस। निजर अनादि स्वरूपर स्मृति रे रुह। निजकू अवतरित होइथिबा आत्मा मने करी कर्म कर, तेबे अन्य माने मध्य तुमकू अनुकरण करिबे। आजर स्लोगन, निजर मानसिक वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली करिबा ही मानसिक सेवा अटे। ओम शांति। आजर अव्यक्त इशारा, एही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ହୁଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ହୁଏତ ତାହା ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଥାଉ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପରେ ରହିଥାଉ, ସମ୍ପର୍କ ରୂପରେ ରହିଥାଉ ବା ନିଜର କୌଣସି ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ରହିଥାଉ, କୌଣସି ବି ଆକର୍ଷଣ ବା ମୋହ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କରିଦେବ। ଅଶରୀରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।